আজকে আমরা এসেছি দাদার বাড়ি, দাদার বার্থডে আজকে 12টার পর কেক কাটবো। আসে দেখি বার্থডে বয়ের মাথায় ব্যথা হচ্ছে, এরা সবাই বসে রয়েছি, টাইমের অপেক্ষা করছি। 12টা বাজতে এখনো 15 মিনিট বাকি। এই যে মাথায় ব্যথা হচ্ছিল, দিদি টিপে দিচ্ছে। একটু পরে দেখাচ্ছি, কেক কাটো 15 মিনিট পরে। রেডি হও, রেডি হও, টাইম হয়ে গেছে, কেক কাটবো, রেডি হও। अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करें। सेना इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है। काटो काटो काटो, किसी भी फूदाओ फूदाओ, आगे फूदाओ फूदाओ। कदम उठाने के लिए हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच पहले सीज फायर की घोषणा खबरें आती है कि एलओसी पर भारत पाकिस्तान